For today's video, tuluan mo kung unsaon pag-register sa member health portal. Dito makakuha mo MDR, matan-an niyo ang inyong contribution, matan-an niyo kung nasakay ba ang inyong anak, kung niyo ka nasakay ba ang bata or asawa. Ito sa Google, i-type ito ang PhilHealth member portal, then i-click na create account, then type mo ang PhilHealth number, last name ang apelyido, then first name imong pangalan, then birthday, yung anong month, then day, then year, then maselect kasi imong gender, female ba ka o male. Then imong sunod imong email address, then mobile number. Then ari ka sa password, dapat strong password na ay capital o na small, then na ay number, big character. Then imo na i-confirm imong password na nasa baba, i-type imong kusog, then i-type nimo ang captcha kanang 943792, then create account. Kana mo doon ka sa imong Gmail kay naa sila'y message dito nga imo lang i-click here, then mo automatic na siya sa dinha, then login na sad ka, i-type mo imong PhilHealth number, then password, then captcha na sad, type mo ang number 942975, then login. Dayon na nasud na kasi imong member portal, pwede nimo ma-view imong MDR, pwede nimo ma-download.